प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य आलोचना करने जाऊँ आलोच्य प्रसंग होची शुणा भल लगे। केतोटी विषय शुणा भारी भल लगे किंतु वास्तव में ता अलग विषय होता है। केतोटी कथा शुणा भल लगे, केतोटी विषय देखा भल लगे। अनेक किछि किछि कहउतांती आपण सुनिकी आचंबित होतांती, बारे बा कि चमत्कार कितने बढ़िया कथा से कहउचंती किंतु वास्तव में सेया ताही न था। गोटे बाइबल पदटी पढ़िबा फिलिपियो 4 पर्व 13 पद लिखा जाउछि, मोहर शक्तिदाता को सहाय्य रे मु समस्त करि पारे। अनेक थर आपण सभा समिति देखिबे ए प्रसंग रे प्रचार करबा आरंभ करती, मोहर शक्तिदाता साहाय्य रे मु समस्त करि पारे। आउ किछि लोक आसी सनक टेस्टिमोनी दउथान, साक्ष्य दउथांती, मोर घर नथिला, मोर शक्तिदाता साहाय्य मु घर कली, मोर ए प्रकार गाड़ी मु पाइबी बोली मोर शक्तिदाता साहाय्य मु गाड़ीटे पाइली, मु उड़ा जहाज रे केबे जीवी भाबी नथिली, मु उड़ा जहाज रे जाई पारुछि, मोर बिजनेस एते बढ़ी गला। खाली केवल चमत्कार आशीर्वाद कथा कहती आई कथा कहती जे मोहर शक्तिदाता साहाय्य रे मु समस्त करि पारे। आउ अनेक विषय मोर स्वप्न अच्छी, मोर शक्तिदाता साहाय्य रे ता करि पारे। किंतु साधु पाउल जो संदर्भ रे ए कथाटी कहउचंती सेटा को से माने भूली जा। साधु पाउल ए 13 पद काहे कहउचंती मोर शक्तिदाता साहाय्य मु सब करि पारे, ता ऊपर से कहउचंती 11 पद 12 पद अभाव हेतु जो मुझे कहूँ ताहा नुहे, कारण मु जो अवस्था थाए से संतुष्ट रहा शिक्षा करी अछि। साधु पाउल कहते मुझे कौनसी अवस्था थाए ना कहीं मु संतुष्ट होगापी शिखी, दीनता भोग करी जाने, प्रचुरता मध्य भोग करी जाने, सर्वविध अवस्था सर्व विषय परितृप्त होबारे और क्षुदित रहिबारे, प्रचुरता भोग करिबारे किबा अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होई अछि। तापरे कहउचंती मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मु समस्त करि पारे, मु दीनता भी भोग करि जाने और प्राचुर्यता भी भोग करि जाने। किंतु आजिर समय कौन कहउचंती मोर शक्तिदाता साहाय्य कल प्राचुर्यता प्राचुर्यता प्राचुर्यता। आउ से मीटिंग रे जो माने गरीब लोक माने थांती, अभाव रे थांती, चाल घर रही थांती, जो माने निजर कार न थाए ऑटो रिक्शा थांती, जो उनको सुना गहना न थाए, स्वास्थ्य समस्या थाए, जो माने खटिखिया माने जो भाबंती अरे अरे रे से माने तांको शक्तिदाता साहाय्य सब करि पकैले, हमर तो हो नै। आ से माने बेले बेले से माने को गुडे विषय कहंती तुमे एटा करू नथिबो सेटा हो नै, तुम्हें दशमांश दौ ना से तुम दरिद्रता जाऊ ना, तुम विश्वास दुर्बल अच्छी, तुम प्रार्थना जीवन दुर्बल अच्छी। बेले बेले आप देखिए दशमांश दे प्रार्थना जीवन भल थाए, उपवास करी प्रभुकर वाक्य सब मानिकी किसी लोग गरीब अवस्था था समस्या था से भ्रमित करुच। ये कौन लेखा अच्छी शुणा भल लगुच। आज प्रसंग हूँ शुणा भल लगुच कि वास्तव तार अर्थ से मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मु सब करि पारे। या कहला बेलू समस्त को लगुच अरे मु भी सेमती करि पारंती कि, मोर भी सेमती हुंता कि, मोर भी सेमती का गोटे दी महला घर हुंता कि, मोर भी एटा ही थांता कि, मोर भी सेटा ही थांता कि। अरे 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 आज्ञा केमती हैला से कदा टिप्स मध्य दियंती, टिप्स नंबर 1, टिप्स नंबर 2, टिप्स नंबर 3 एटा एटा करले हबो, स्टेप बाय स्टेप मु एटा कली, मो जीवन रे एटा हैला। प्रिय भाई बहनी माने शुणा को भल लगे ए चमत्कार सेवारे
এই অলୌକିକ ସଭାରେ ଏ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଆସିନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୟସ ହେଇ ଆସୁ, ଆପଣ ବି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ରୋଗର ଶରୀର, ଏଇଟା ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ଶରୀର, ଏଇଟା କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀର, ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ୱିକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ ୱିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଈକି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ ହେବା କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ହଜମ କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ଆପଣ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆପଣ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ? ନୂଆ ଘର ନା ଥିବା ଘର ବଞ୍ଚେଇବେ? ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ? ନୂଆ ନୂଆ ସାମାନ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ନା ଘରର ସାମାନକୁ ଆପଣ କୋଉଠି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ? ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ବୋଲି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ମନ ଦେବେ? ସେମାନେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ଅଟେ କି? ଆପଣ 2-4 ଜଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି କି ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବି ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରେ? ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଥା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଭଲ, ଯାହା ସଠିକ୍, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବ, ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।